आप सर्वेने जय श्री कृष्ण। श्रीमद भागवत में प्रहलाद चरित्र की कथा आपणे सांभळीए छीए। हिरण्यकशिपुए पोताना पुत्र एवा प्रहलाद ने केवा केवा कष्ट आप्या ए गाथा आपणे सांभળી। ए प्रहलाद पोतानी साथे रहेला बाळकोने ज्ञान उपदेश आपता हता। ए प्रहलादे नाना साथे रहता बाळकोने केवो उपदेश आप्यो। तो श्रीमद भागवत ना 7मा स्कंदना 6ठा अध्याय नी अंदर नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर ने कहे छे, ए प्रहलाद जी नाना बाळकोने कहे छे के बाळपणथी ज वैष्णव धर्मनुं पालन करवुं जोईए, कारण के मनुष्य देह मळवो दुर्लभ छे। आ जन्म पुरुषार्थ आपनारो तो छे पण अनित्य छे। भगवानना चरणने शरण रहेवुं जोईए। ए बाळको, मनुष्य विषय सुख माटे प्रयत्न न करवो, कारण के एनाथी आयुष्यनो व्यय थाय छे। भगवानना चरणारविंदमां मनुष्यनुं भजन करवाथी जेवुं कल्याण थाय छे एवुं अन्य कोई साधनथी थतुं नथी। मनुष्यना 20 वर्ष बाळपणमां अने कुमारावस्थानी रमत गमतमां चाल्या जाय छे। 20 वर्ष पाछळना वृद्धाश्रममां चाल्या जाय छे। बाकीना बचेला वर्षो तृष्णाओ, इच्छाओ, वासनाओ पूर्ण करवामां व्यतीत थई जाय छे, पण लोभना लीधे ए तृष्णाओ क्यारे पूर्ण नथी थती। मनुष्य मोहमांथी बहार निकळवानो मार्ग पण राखतो नथी। पोतानी स्त्रीना रहस्य संगने अने मनोहर विचारने छोड़ी सकतो नथी, माटे ते वैराग्यने प्राप्त करी सकतो नथी। सर्व पुरुषो 3 प्रकारना तापथी दुखी होवा छतांय आ संसारने दुखरूप मानता नथी। हे बाळको, विषयनो संग छोड़ी आदिदेव नारायणनुं भजन करो। नारायण सर्वना आत्मा छे, ते सर्व स्थळे छे। तमे असुर वृत्ति त्यागी प्राणी मात्र उपर दया अने स्नेह राखो। दयाथी भगवान प्रसन्न थाय छे। भगवान ने पोतानो आत्मा अर्पण करी सफल बनो। निर्मल अने दुर्लभ ज्ञान नारायणे नारदजी ने कह्युं हतुं। ए ज्ञान नारदजीए मने संभळाव्युं हतुं। साथे रहता दैत्यना पुત્રો जे बाळको हता एमणे प्रहलादने पूछ्युं, हे प्रहलाद, अमे अने तमे आ बंने गुरुपुત્રો सिवाय अन्य कोईने गुरु जाणता नथी। आपणे एमना अधीनस्थ छीए, माटे बीजो गुरु अशक्य छे। तो ए प्रहलादजी, बाल्य अवस्थाथी ज आपणे साथे छीए अने अहींया तो महापुरुषनो सत्संग थवो बहु कठण छे। तो अमने शंका थाय छे के तमने आ ज्ञान कई रीते मळ्युं। अमारो आ संशय आप दूर करो। दैत्य पुत्रोना वचन सांभળી प्रहलाद राजा हसी अने प्रहलाद कहे छे, देवर्षि नारदनुं स्मरण करी प्रहलाद बोल्या छे, मारा पिता तप करवा मंदराचल पर्वते गया त्यारे देवोए दैत्यो साथे युद्ध कर्युं। देवोना हाथे हारीने दैत्यो चारेकोर नासी छूट्या। त्यारे जय मेळववा मागता देवोए राज दरबारमां लूंट चलावी। इंद्र मारी मां कयादुने पकड़ीने लई गयो त्यारे रस्तामां नारदजी आवी चड्या। इंद्र पासेथी कयादुने छोड़ावी। इंद्र बोल्यो के आना उदरमा हिरण्यकशिपुनो गर्भ छे, ए कदाच जन्म धरीने भयंकर उत्पात करशे। एना जन्म सुधी आ स्त्रीने मारी साथे राखीश, पछी प्रसव थये एना पुत्रने मारी अने तेने छोड़ी दईश। त्यारे नारदजीए कह्युं, एना पेटमां तो साक्षात भगवाननो भक्त छे, ए कोईनाथी मराशे नहीं, कारण के भगवानना भक्तो महाबळवान होय छे। प्रहलादजी बोल्या, नारदना वचन सांभળી इंद्रए मारी माने छोड़ी दीधी अने भक्तोना भक्त होवाथी मारी मानी प्रदक्षिणा करी इंद्र स्वर्गमां चाल्यो गयो। त्यारबाद नारदजी मारी माने पोताना आश्रममां लई गया अने कह्युं, हे देवी, तारा पति आवे त्या सुधी तू अहींया ज रे। मारा पिता ज्यां सुधी तप करी परत न आव्या त्या सुधी मारी मां कयादु नारदजीना आश्रममां रही। दयाळु एवा नारदे धर्मनुं तत्व, सत्व अने निर्मल ज्ञान मारी माने समजाव्युं। नारदजीनी ए कृपाथी आज सुधी मने एक गर्भमां मळेલું ज्ञानનું આજે સ્મરણ છે। તમે પણ સર્વે જ્ઞાનને સ્વીકારશો तो ब्रह्म विद्या प्राप्त थई जशे। भगवानना कर्म, सर्वथी उत्तम गुण अने लीलावतार वगैरेनो वर्णन सांभળી अत्यंत आनंद प्राप्त थाय छे। मुक्त मानवी लज्जा रहित थई वारंवार जगतपति भगवान नारायणनो उच्चार करे छे। माटे हे दैत्य पुत्रो, भगवाननी उपासना करवामां कोई परिश्रम नथी।
કર્મ કરનાર મનુષ્યનો સંકલ્પ સુખ પ્રાપ્તિનો અને દુઃખની નિવૃત્તિનો હોય છે, પણ કર્મ કરવાથી નિરંતર દુઃખની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. સુખ મળતું નથી. સુખની પ્રાપ્તિ તો ભગવાનનું પૂજન સ્મરણ કરીને જ થાય છે. સુરપુર નરપુર નાગપુર એ તિનમેं સુખ નાહી, કા સુખ હરિ કી શરણ में, કા સંતન કે માહી. માટે હે બાળકો, ધર્મ અર્થ અને કામ સર્વ જેના આધીન છે એવા ઈશ્વરનું ભજન કરો. દેવ હોય, અસુર હોય, મનુષ્ય હોય, યક્ષ હોય, ગંધર્વ હોય, સૌનું કલ્યાણ ભગવાનના ચરણોનું ભજન કરવાથી જ થાય છે. માટે હે દૈત્યો, સર્વે પ્રાણી માત્રના આત્મા અને પરમેશ્વરની જ ભક્તિ કરો. પાપી જીવો ભક્તિના પ્રભાવે જ મુક્ત થાય છે. ભગવાનની અખંડ ભક્તિ કરવી અને સૌમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. સિયારામમય સબ જગ જાની, કરહુ પ્રણામ જોડી જુગ પાણી. એમ જાણવું એ જ આ જગતમાં મનુષ્યનું મુખ્ય કાર્ય છે અને એવો સ્વાર્થ પણ હોવો જરૂરી છે. આ પ્રમાણે પ્રહલાદજીએ સાથે રહેતા બાળકોને જ્ઞાન ઉપદેશ આપ્યો. ત્યારબાદ પોતાને આ જ્ઞાન, અવિચળ જ્ઞાન કઈ રીતે સ્થિર થયું એમની પણ ગાથા પ્રહલાદજીએ નાના બાળકોને સંભળાવી. આગળ પ્રહલાદજીની નરસિંહ ભગવાન જે રીતે રક્ષા કરે છે એમની કથા નારદજી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને સંભળાવે છે. એ કથા આપણે સાંભળીએ. ત્યાં સુધી આપ સર્વેને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ.